Hugot kayo. Grabe oh. Hugutan yun sa yung bring me oh, helmet. Ala. Bring me nila. Na-bring me ma'am. Nauna siya ma'am. Ano, helmet? Oh, helmet. Dali. Kinapawan mo, dali. Apa. Ayos. Oh, yung bring me yung helmet. First time yun. Dari kinapawan, sir? Ikaw giuna nakakuha ng skipawan man, no? Yes, sir. 5 kilos rice. Yan, 500 panudan. Sir. Lugar. Sir, may... Nanay ko yung follower din kinapawan. sir. Nakapalo ka. Yes, sir. Nakashare na ka. Paluin na, sir. Ipalihog lang share, ha? Ano, sir? Nasiro na ako ni kanina, sir. Okay, aron nakapatay matabangan pa. Okay, mong bring me. Bring me helmet. Helmet. Asa repet ka din sa kinapawan? Diyan lang likod sa City Hall, sir. City Side Hall? Street. Amo ba dito na punta ko plano mo? Drapon ba? Pangalan na to? Boss? Mark Jason, sir. Mark Dison? Opo. Sa apelido? Lumanang, sir. Lumanang? Ayos. Sticker mo eh. First time yun. Dari kinapawan, sir? Ikaw giuna nakakuha ng skipawan ba, no? Yes, sir. 5 kilos rice. Yan, 500 panudan. Salamat po, sir. Yes, sir. Sige. Record sticker, sir. Sticker. Nakapatid ko na eh. Abot na baka napapay mga followers po bandere. Wala ka na, sir. Basta Sige. Salamat, sir. Thank you. God bless you po. Ayos. Amping. Ilugar. Ala. Bring me nila. Na-bring me ma'am. Nauna siya ma'am. Ano, helmet? Ah, helmet. Dali. Tagasa ka boss. Diyan lang, ano? Dire. Ah. Ipalihog lang kong sharing no. Okay, sir. Wala Ah, gis na mo. Kinapawang yapon ka. Pakala to boss. Roni lang ko. Ha? Roni lang. Dinapit. Roni. Ikaduha ka boss. Nakuha na tong 500 og Ah. kilo. Okay. Ikaduha ka. Salamat, boss. Sige. Ito sticker dali. Puti. Sticker. Nil, puti nil. Palihog lang ko. Dali ma'am, dali ma'am. Nawa man akong kuwan dali. Ikakuan ka na kay bring me ma'am. Helmet. Ayos, dali. Kinapawan mo, dali. Apa. Ayos. Yung bring me yung helmet. Pangalan na to ma'am? Junaida po. Junaida. Ikatulo ka ma'am. Oh, nakuha ng 500 ka. So, 5 kilo bukas. At least nakay 3 kilo. Thank you po. Sige. Amping mo. Sticker. Thank you. Amping. Nakuha ng 500 o 5 kilos. Ikatulo mo. Sige, thank you. Sige, thank you. Bakit nakaabot ka? Salamat. Ha? Asan yung bring me, be? Araw eh. Dila mo ini, sir. Ayun na lang tanggala. Bagay, sa loob naman mo, dre. Hugot kayo. Grabe oh. Hugutan yun sa yung bring me oh, helmet. Lagi, dre ka, panada. Asa? Kinapawan? Sudapin ba, sir? Ha? Sudapin. Dinapil? Sudapin rin sa Purok Sibinte. Ang layo-layo pa, dre. Layo pa, sir. Sobrang magamay. Ayos, at least. Tanay ko yung mga follower eh. Last Ikakuan ka. Last ka, kaupat. Sir. Nakashare na ka? Oh, nakashare, sir. Palihog lang share, kaya rin nagkapatay matabangan. Wala ko. Kuha ka. Last. At least na 3 kilos. Kapil ako, sir. Kaupat. Kapat ako, sir. Kaya yung pinaka-last. Salamat, sir. Sige. Thank you. Thank you kayo. Amping. Thank you, sir. Thank you, sir. Sige. Salamat. At least. Nakahabol. Thank you, Kinapawan. Salamat kayo sa inyong kuhan, sa inyong suporta. Ipalihog lang kong share para nakapatay matabangan. Pinumdumi lang nyo, Perme. I love you all. Bye-bye.